मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमारा कलाम अक़दस में से मज़मून है दो गवाह, और इस पैगाम को मैं तारीफ़ी पैगाम कहूँगा क्योंकि इसमें हम दो गवाहों के तल्लक से सिर्फ तारीफ़ सुनेंगे और आने वाले पैगाम में हम आयत बा आयत उसका तफसीरी वाज करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आए कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं मुकाशफा की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत से मैं कलाम अक़दस का आगाज़ करूँगा और 12 आयत तक हम कलाम अक़दस को पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई इन्हें ज़रर पहुँचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई इन्हें ज़रर पहुँचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि इन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। और वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हवान जो अथागढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और इन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन इन्हें देखते रहे थे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ये दो गवाह बड़े ही ख़ास बंदे होंगे, और कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों को तालीम देते हुए कि तुम्हारी तौरात में लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, और इसलिए खुदा ने पुराने ज़माना के वक्तों में 2 आदमियों को खड़ा किया ताकि वो अंजील के कलाम को और खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाते रहें। इसलिए पुराने वक्तों में खुदा ने 2 आदमियों को भेजा ताकि खुदा का मकसद पूरा हो। कलाम खुदा सिखाता है खुदा ने मुकद्दस मूसा और हारून को दोनों को फ़िरौन बादशाह मिस्र के बादशाह के
پاس بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرے۔ ایلیا اور الیشا نے مل کر اکٹھے خدمت کی اور یشوع اور زربابل نے مل کر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کی دیوار کو بنایا اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ سدوم اور عمورہ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آگ سے جلانے کے لیے 2 فرشتے آئے، حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے یشوع اور کالب یہ 2 شخص تھے جو ملک موعود میں کنعان کے ملک میں پہلے داخل ہوئے تھے۔ اور خدا یسوع المسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تاکہ وہ خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بائبل مقدس اور رسولوں کے اعمال سے پتہ چلتا ہے پطرس اور یوحنا مل کر خوشخبری کے پیغام کو سناتے رہے۔ مقدس پولس اور مقدس برناباس پہلے مشنری سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اور اگر ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھیں تو دوسرے مشنری سفر میں مقدس پولس رسول اور مقدس سلاس مل کر خدمت کے لیے روانہ ہوئے۔ زیتون کے پہاڑ پر 2 فرشتے اکٹھے زمین پر آئے اور شاگردوں کو یسوع المسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بتلانے لگے۔ اور خدا یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دینے کے لیے 2 آسمان سے فرشتے اترے اور آ کر اس بات کی گواہی دینے لگے۔ یہ تمام واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مصیبت کے دور میں بھی خدا 2 اپنے گواہوں کو زمین پر بھیجے گا تاکہ وہ خوشخبری کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ روح القدس سے مامور ہو کر خدا یسوع المسیح کی گواہی دینے کے لیے زمین پر اتریں گے۔ اور یہ 2 گواہ مل کر نبوت کریں گے۔ یاد رکھیں نبوت جو ہوتی ہے آنے والے یا مستقبل کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ یہ 2 گواہ 1260 دن تک نبوت کریں گے اور مکاشفہ کی کتاب میں جو 42 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 1250 دن بنتے ہیں۔ اور دانیل کی کتاب میں اور مقدس دانیل کی کتاب میں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھا زمانہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ 1260 دن بنتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ ابلیس کا جو زمانہ ہوگا وہ 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال ہوں گے اس میں وہ ابلیس جو وہ اپنی حکومت کو کرے گا اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے دور میں ہر طرف امن ہو۔ اور اس کے بعد جو پچھلے 3.5 سال ہوں گے یعنی 1260 دن جو ہوں گے یہ ان 2 گواہوں کے نبوت کے سال ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے یہ روح القدس سے مامور ہو کر ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک سار بن کر 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ یہ پیغام جو تھا یہ 2 گواہوں کا تعارفی پیغام تھا۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا تاکہ اس میں ہم آیت با آیت ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔